हाँ टीएसपी नि फाउंडर प्रेसिडेंट तो 25 तारीख दिल्ली नि रौना रेखा ताई बनो प्रद्युत किशोर मानिक देवबर्मन सिमी तंगरुखा ताबु में जे एग्रीमेंट Tipraland state ni Greater Tipraland Fano Hindi Tipraland Fano Hindi Kwrwi Dui tarik March 2024 khai bai kata karon aro agreement sujek tongbo Tipraland state ni demand kriye kono সংগঠন kono organization by agreement norok je samani ka sumani ka abong kita mo je regional party khlainani agai ka Tripura bo Tiprasa rok ni fundamental je demand tongmani morok ni Tangui chanani, hamu chanani, English by survival and existence ni bagoi, kaisa by thang ni haste mani asa jora, Tripura bo regional party ni role tunga. Tamu naiba national party o tongoi, BJP fanong thong, Congress fanong thong. Congress in Manika INC Indian National Congress Panongthong CPIM Panongthong Tai bebag the National Party tongmani National Party ni bisingti klayai sung sini manthai sokthai no khorang tisawai maya aboni bagoi regional party Tripura no Tripura bo Tiprasa bosong ni bagoi bosong man kai race nation sungto kaisa race nation tongmani dofa angkai bosong ni bedeksi amai sung baksa Tiprasa dofa no Tiprasa dofa ya Tiprasa bosong se anggaman bagai kisah Kwrwi Saka nge Tiprasa bosong ni hamre ni bagai Tiprasa bosong ni survival existence ni bini provision ungni asal jora Tripura bo regional party ni samung khaitai tamung tangthai joto tongnai abo se koknakai abo bo tamo hnai Saka ang salmia taburom de Dasarath dev ni netritwe kasam mukhyamantri tongmani ulo kasam mukhyamantri kabon sagang tobo Dasarath dev Tiprasa rok ni neta hnai sawai mantong bo to poila তাই মানে গণমুক্তি পরিষদ তুই সে রাইসাও গণমুক্তি পরিষদ উলো সিপিএম নি কাইসা বেদেক সংগঠন বেদেক কাইসা তাই মানে অর্গানাইজেশন ফাইকা আবো আলকা ক কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ বো কাইসা রিজিনাল সংগঠন সে অর্গানাইজেশন সে কাইসা এনকে আবো উলো হাবুই থাঙ্গা আবো আলকা ক পিয়া আবনি বিসিংতি Tiprasa ni Jungjal Tiprasa ni demand borok ni naharmung akorok abon bisingti kok saleka aboni ulo borok haboi thangmani yagulo CPIM by haboi thangmani ulo aroni simine sung surungna nangnai regional party ni bisingti ungya ngakai sung Tiprasa bosong ni khorang no tisai manglak abu sung sini lukurok sin dofarok sina nangnai khorang tisamamai simingglak rang ri ni prologono klayangoi yang yung lama feryangoi loposoyoi dhorjo romoy sini manthai manya sak jora sini khorang tisana na abose kokna bo tamo wansumung tong saimia mini o samani uplogo o wansumung kokai tabu haise regional party Tripura bo kaibusukha puila regional party inke Tripura Upjati Jubo Samiti 1967 asayo bini role tamo
kok borok no Roman script by furungna nangnai 6 schedule Tripura hawa rina nangnai tammagai sungsan ka 6 schedule sini baithangni hawo जों बायथां sini lukuro kubang tongmani जों majority tongmani Bharat habai habiasani Tripura hasteo sini borok majority tongmani Bharat habai hapmani yagulo 1951 সালো জনগণনা एबा आदमशुमारि एबा लुकु लेखामुंग जों 51 सननो जों माइनरिटी थांगा तामगे माइनरिटी खा भारत हा इंडिपेंडेंस मानमाने यागुलो खागजागै थांगा खागजागमाने उलो पाकिस्तान हिंदुस्तान means India abo माने उलो जों इंडिया बे हाबका आयांग पाकिस्तान बर्तमान बांग्लादेश आबोनो सगां पूर्व पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नि बररक ओ पार्टीशन नि यागुलो और कुबांगमा बरक खायहा फायका ओ कुबांगमा बरक हाब माने यागुलो न जों त्रिपुरा हा जे स्वाधीन तंमानि ओ स्वाधीन राज्य हाब माने 1949 साल 15 अक्टोबर हाबो 1951 साल आरो बिसि बुसुंखा बिसिगमिनि बिसिंगो बायथांनि हावो तिप्रासारो माइनरिटी थांगो संखालबों थांगो आफ्रुनो जों सिनो नांमानि जे आयांनानि गोबांमा बरफ फैखांखाय बायथांनि हावो जों बांयासां थांनाय आफ्रुनो सिनो नांमानि गणतांत्रिक देशो लुकु रायदावो आरो गोबांखौ बर' रखसे बरक शासन खालायो किन्तु जों आफ्रो खासिलिया 1951 सननो जों खासिनो दंमानि जोंनि बरक खासिलिया खासिनि बागैनो आफ्रो जों गणमुक्ति परिषदनि बिसिंथि खालायफानो हिंदी जोंनि बर' आफ्रो तो रिजनल पार्टी करिखौ आयांनानि बरकनो नारगनान बागै जोंनि बरक आंदोलन फैगा चीन बरक आंदोलन खायमोन बागैनो आयांनानि बरकनो नारग जाखा नारगमानि बागैनो जों बायथांनि हावो माइनरिटी खा अब कायसा जों चीनी हावो सकांनो जों आं थांनाय 6 तारिख सेप्टेम्बर विधानसभायाव बुं साका 6 शिड्यूल आबो आसामनि बागै दंमानि आगेबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंगो इंग्लिश आमलो आबनो तेसा अनेक मुखलाय बरनारखा किन्तु आसाम हानि बागै सिमिसे त्रिपुरा हासे चिकनसा 1956 सालो अबनो आसाम हाबाय गोदाल रिनान बागै अंतर्भुक्ति खालायनान बागै मार्च खालायनान बागै केंद्र सरकार प्रपोजल रिका जों आवबो आबनो बिरोध देखलायका गणमुक्ति परिषद दंगाफोर साव बिरोध देखलायका नेतृत्व साव दं 1951 सालो बिखे आंदोलन खालायावै नॉर्थ काछार हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 सालो खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो 1952 सालो गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानो बर आंदोलन देखलायका अजरावा आंदोलन खालायनो नांलिया सरकार बर रिखा कार्बी आंलं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रिखा जोंहाय जेफ्रु बुई बरनि हा नारनान बागै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै नक बिसिंग नक बिसा खावरि जाखा आफ्रु जों आसाम हाबाय हाब्रिनानि जे नु खालायमानि काम होनोबा आबो आसाम हानि बागैसे अरायदा नगे जों आबो बसिलिया बरक नगाय खासी जयंतिया हिल्स ताई गारो हिल्स नगे बरक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि यागलबो 1972 सानो बरक हासते मानखा जों तेवसा मान खामो तेवसा मानै मान खामो किन्तु जों लामाव हिमलिया
Sini orang apro hastemnya ko, orang bidar sabak kriku. Orang apro korok ni MP temu, dosor debai, nahi mana biren doktor. Borok Parliament of Tongfruno, TLR LR Act 1960 pasung cut off date tongu approve de jaga section 187 jaga ferotunani 10th August 1957 abo ni ulo je jaga unia ko thangmani abo te kipilman pina thangmani abo chin jaga sungjoton kipilman thamu 30,000 দরখাস্ত লেখা কিন্তু আপনি আপনো বরক নুখা যে 30,000 দরখাস্ত যতন জায়গা কিপিল রিটার্ন থাকাই যতন চিন বরক কিপিল মান পাই নাই মং বরক ফাই জায়গা পাই মানে কেউ মানলা আপনো নাই বলতাম থাকা আপনি উলো গাই তাই মনো দিনি ত্রিপুরা ইউনিয়ন টেরিটরি ইনকা 1963 উইদাউট অ্যাসেম্বলি Union Territory with Assembly, Union Territory without Assembly. Sini akan without Assembly. Abon ulo borok masuk kana, abok sung rajyo ni bagai, orang rajyo mang nai, sini borok rajyo se samai tongki. Sini borok thangna ni le biang rajyo san lagi, rajyo san kan rajyo man kan 1972 salo, 1974 salo angkai, itai mana 10 August, tangmani 1957 abono sewai 1st January 1969 khlai ruga 21,000 application bati tha aboni ulo jotong se important raja chin bagai ha khati klangmani 2060 বর্গ মাইল minus 300 বর্গ মাইল 1760 বর্গ মাইল আবো 1974 সন অর Tripura haste umani yagolo au batil khlaijakha awhai khlaiyai chini odhikar jung sekjakha ain namoi chini odhikar sekjakha obo kono jati goshti ni biruddhe sayang chini jati goshti chini je Tiprasa posong thang tongnani kokno sanani thang tani se angsao kono bishes jati goshti ni biruddhe sanani thangya নরমে যেমন অর থাং তংনানি বাগৈ সামুং তাং তংনানি বাগৈ দংনি অধিকার দङ जोंनो हानि बुसा बाय थांनि हाव जों बांगिया सां थांगा माइनरिटी थांगा दिनै एडिसि जों मानखा 1994 साल सरि 1984 साल ताबु आं नरंग कक सामानिंखाय Regional Party tamunka sanan thangkani saman. Apole bo regional party. Apro 1967 na amo sanan thangkani no. Nung 1951 je kokno bujinian tongmani 1967 no phaise jung regional party khau. Okay? Busuk bisi lokha 1951 1967 15 বছর 16 বছর থাঙ্গই জung kaisa kokno thangai bujiwi. কক বুঝি মানে ওনো ডিউজেস যে আন্দোলন থাকা 18 বছর নাকা 6 শিডিউল মানান নাগা আবনি উলো তিপ্রাসারক হাসতে মান্নানি বাগয় তিপ্রাসারক হাসতে মান্নানি বাগয় কুবাংমা বেনি তাই মনো সেপ ফাইকা 1988 সানো जेब्रु TNB चुक्तिंगो आफ्रुबो राजीव गांधी नो जेब्रु साजाका अरनि बरक बायथांनि हाबो माइनरिटी थांगा बरकनि सार्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस ककनो साजाका बो बिनि आरनि जे सेक्रेटारि आरनि जे एडवाइजर तंगनि बरनो संनाय माने बरक साका बरनो स्टेट बिउटी याकैबा आबुनि उइटनेस ताबुक EM अनन्तदेव बर्मा बो कुबांमा बिनि स्पीच साका Abo poila seplezak mani borok approve gosilia approve borong ne ozama TNB ne ozama gosilia bini
tamung gosili abo tang saimia abo borok saiman nai norok borok sumui nai bi karon Anantodar Burma EM tabu kothang tongko je borok witness aboni abo ek 2 number supply jakmani je puru nung engko taimano engkongkha ei thangnai 2018 4 तारीख January 2018 4 तारीख January वो IPFT करी हैं काय BJP पावर ऑफ हाइमिया किंतु बरक नी कोर डिमांड Tipraland state ADC आम साइन तुये अब करी हुई न पॉलिटिकल अलायंस लाये 2018 वो IPFT पावर ऑफ है तीनियों बरक पावर तंगो किंतु nung paro belen tongo hisabo nung आंदोलन फ्लाई tongo asugno jodi chini gongge ke ba nokhor lai di aro nokhor phai आंदोलन फ्लाई di kintu kebo waisa power of phai kanga kai ei aroni nokhor lainani select jak aroni nokhor lainani waini wai tham wansuk jak engkai I je sep phai mani in sep phai mani awo engkai second time BJP borok no yakai power of haimia haifano bai thangni core demand no IPFT approve salia abono ang sekangni simi samani 2015 September ni simi ang kokno saifai mani IPFT Tipraland sania tamoni ba 21 तारीख September 2015 wo IPFT ni supremo approve ni supremo samani kok tongo kaman cele bonduk pai jung bono ang apru IPFT tongo bono koi sanan thanga jung phaidi kaman cele bonduk pai ya jung kaman no nayo সংবিধানে তংমানি মানুষই নাইও অরনি কোনো জাতি গোষ্ঠীनि বিরুদ্ধে যিনি বাই থাংनि हा हबो जों साया जे कोनो हाबो कायसा जातिनो दङ नय कायसा हाबो गोबांमा जाति दङ किन्तु कायसा जाति आरो मेजरिटी दङ जों मेजरिटी दं माने माइनरिटी इंखा आवनि बागैसे जों ताबो बाय थांनि हाव फानो टीटीआईडीसी आम चाइने तुय Tipraland haste Article 3 of the Constitution of India no tuye जों kok saw मानथगिया मानैनो सानिया बोले जों जदि बाय थांनि हाव जदि ताबुकबो जों मेजरिटी हिंगाय जों एडीसी आम चाइनो तुय Tipraland साननानि ककरि ताबुक तामुइ तो एडीसी नि जे बिल पास लायै राज्य सरकारनो रहमानि जत बिल खिखलाय जाक तनिबो अवहाय खलायै एडीसी राज्य सरकारनि साकावया किन्तु एडीसी नि जे बिल फाइमाना नों पास लाय रहर कांगाय तो थांगो किन्तु आव पर्यन्त पास लाय मिया ताबुक टाइमनो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम 2023 24 जानुवारि जेफोर जों कक सालाय दङ इलेक्शन बिसिंगो कक सालाय माने आबो जतन तंबायु Tipra Motha ne ozamaro approve abhaino কোনো চুক্তি কোনো কক কিন্তু যেফুরু ইলেকশন ডিক্লেয়ার মান ইয়া করো সালাই মিয়া হাইফানো সালাই লেখা হাইফানো কেন্দ্র সরকার নি যে আপরো রিপ্রেজেন্ট খাইনাই একে মিশ্র Tipraland na তুই মানে কোনো কক করিয়ার সানানি সইয়া আং খরকসা আপরো সামান দङ जों मरो डेभलपमेंट तुई कक सानना फैया डेभलपमेंट बाय सिमी Tiprasa रंगना मोथां मानिया बरनि सर्वाइवल एग्जिस्टेंस नंलिया आबोनि बागैसे एडीसी एलाका ना आम चाइनो तुय जेसेक्लाय जों जिनि Tiprasa बसंनि थाङै तंनानि हामै तंनानि डेभलपमेंट उं तंनान बागै जेसेक्लाय जों Tipraland स्टेट हास्ते नांगौ अच्छा सर जे त्रिपुराव जे रिजनल पार्टी बुसुक जरते काय बुसुक ताबसु जरते संसार जाकाना आबन सावै दं आं ताबुन न खानादि ओंका आबो अंखा आरो ताय आरो कोन कंलिया
তাই মনে রিজনাল পার্টি আর থাং কক সাকনা আরো তাই অদিনেও যে হাসতেনো তুই যে আসো কক সালাইমানি आं सासिम राख्लाय साव आं दिनै एकदम माने आं क्लेम साव आबो नुलो आबै सामानि उलो नुखा जे आं तंखांकाय ते फार्दार ngo खालामिया केरि आउट खालामिया जों जतनो 25 तारिखो दिल्लीनि रनारि बेखा ताइ मनो प्रद्युत किशोर मानिको दे बर्मन सिमि तंरुखा ताम सालायके जों साइमिया आबो नुलो ब त्रिपुरा फाइका फाइ आकय ताइ 22टा सीट डिक्लेयर खालायका किन्तु जों ताम नुखा थांनाय इलेक्शनाव नुखा जे त्रिपुरा मथा पार्टी काइसा एकदम कठोर रिजनल पार्टी पावरफुल रिजनल पार्टी इंगय नखर फाइनानि मात्र 13टा सीट नखरु 13टाया अंतत 18टा सीट फाइनान दंमानि फाइया तामगय स्ट्रेटेजी रंग दंमानि बागय स्ट्रेटेजी चाया दंमानि बागय इ 22टा सीट ताम बगै खाबा 22टा सीट तो बीजेपी नो लामा खलाय रिनान बागैसे रिप्ले पाइ फाइनान बागय गै बाकी ताइ जे चुंजे पाइया मनि सीट आउ बा फाइनो प्रॉपर कैंडिडेट रुजा गया बागमानि बररक साका जे नंजे कैंडिडेट रिमानि नाइमानि ओ कैंडिडेट बादे जेकुनो बरंनो रदि जों पाइरि रहनाय किन्तु बनर जों पाइरि माया ताम गय गलिया माने कखनालिया अभाय खलायो जे कैंडिडेट रिमानि ताइ जागाराव बा फाइनो जे बर ताइ मनो समाज चु दंजाक बनो नंगरखा ताइ मनो कैंडिडेट खलायरिखा आभाय खलायो ताइ अंतत 5टा सीट जे जों किबिल फाइनान दंमानि ओंखाय तंहाखाय नंदिनि फैक्टर दंखाम ताबु आं साना नायमागे अब कासे थांका पाइसुयाखौ अब रिजनल पार्टी मेजर रिजनल पार्टी कक सिफि मा सानाय माइनर तो सावै कुनु नंगौ आं Tipra, the indigenous progressive regional alliance by Tipraland state party ang president हिसाबै काइसा बबाय एग्रीमेंट दं एग्रीमेंट नि 4 नम्बर सुजेक दङ 4 नम्बर एग्रीमेंट सुजेक दङ पैरा 4 नम्बर जे कुनु पार्टी कुनु संगठन बाय नंगौ खलायमांगला एलायन्स खलायमांगला যদি টিপ্রাল্যান্ড কক রি হেকাই কিন্তু ববাই টিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি বাই এই তাহিমনো টিপ্রা দি ইন্ডিজিনিয়াস প্রগ্রেসিভ রিজনাল অ্যালায়েন্স বাই যে এগ্রিমেন্ট খাইমানি ও এগ্রিমেন্ট বাই থাঙ্গা তাম হইবা 2 তারিখ মার্চ রবিবার 2024 যে অ্যালায়েন্স খা जे एग्रीमेंट खा एलायंस या जे एग्रीमेंट खा ओ एग्रीमेंट मुंगसा जागा फानो टिप्रालैंड हाफसेनी ग्रेटर टिप्रालैंड हाफसेनी कुनु मुंगसा ककथाय गरै केबो हिनि मानो आरो लैंड राइट्स दंगो लैंड राइट्स मीनिंग नायदि आं आनि फेसबुक को सिगा लैंड राइट्स मीनिंग दमो लैंड राइट्स मीनिंग गे नों अरो नक तांगै तंगानि हा आलचुआय जानानि हा अलॉटमेंट माननानि तंगनानि जानानि अबसे गताय मनो लैंड राइट्स नोंनि हानो फागलै माननानि नोंनि हानो मर्गेज रि माननानि एडिसिनि थानि अ पावर दङ लैंड अलॉटमेंट रिनानि बागै राज्य सरकार एडिसिनि एप्रुवल गैयै एडिसि एलाकावो बो लैंड अलॉटमेंट रिमेया वो सरकारी भावे फानसे बिनि एप्रुवल मानानाय नि याको बरो लैंड राइट करिंगबा ताबु सब डिविजनल लैंड राइट लैंड अलॉटमेंट कमिटी दङ एडिसि बिनि बिसिंति नं ताइ मनो लैंड अलॉट खालायदि खालायबो खालायका कमांमा जागाबो किन्तु कुन जागाखाय आबो ओ कमिटी थुजा ओंखाय आबो ओंखाय कय नम्बर ओंखा आयंनि चिम फायखांखाय टीएनबी 2 नम्बर साका खाय तो गणमुक्ति परिषद दङ टीएनबी 2 नम्बर 3 नम्बर ओंखाय ताव तिप्रा मथा पार्टी जे एग्रीमेंट खलायका आरो तिप्रा मथा पार्टी सय खलायमान ओंखाय दि इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रिजनल अलायंस रिप्रेजेंटेटिव से सय खलायो आरो ओंखाय आनि एग्रीमेंट मुताबाखै थिंनो दङ
तारमाने बा एग्रीमेंट मुताबिक तिप्रा नंगनान कक तंगमान तिप्रा नंखा किंतु तिप्रालैंड स्टेट नि जे डिमांड तंगनान कक तंगमानि गोरै आं चैलेंज खालाय सावै दङ ताबुकनि जे एग्रीमेंट तिप्रालैंड स्टेट नि ग्रेटर तिप्रालैंड फानो हिंदी तिप्रालैंड फानो हिंदी गोरै गाय अब इंगोंखा इंगो ताइमनो 3 नंबर खा 4 नंबर अकिपित सारान थाखाय ते कैसा एग्रीमेंट कुखा नर जतन साइमानो ओ एग्रीमेंट टेबो तो माने तिप्रासार नि बागै बनि सर्वाइवल एंड एक्जिस्टेंस बागै कुनो डिमांड करी ओंखाय जिनि थानी जों जे साव जे रिजनल पार्टी नि ताइमनो बिनि कुनो काहामले रोल करी रोल तंगमानि बागै न ति जेसिन जरावो 6 शेड्यूल मानखा ताबुक जों बुसुक जरते काहामले रोल फ्लाइमान कुनो सानमुं ताबुक जरातै आंदोलन फ्लाइया लुकुसभा फ्लाइया बन फ्लाइया मानमानि करी ताई ओ एग्रीमेंट ताई पॉइंट दं आंगाबोनो साना मुसिंया आनि को खाबोसे अच्छा आं जे नन सुनो मुसु ताम क्या जे एग्रीमेंट ताबो बबगरे एग्रीमेंट बा थानाय सालकिसा सिगां रग एग्रीमेंट खायजमानि ओ जागारगो जे त्रिप्रासानि बागै हामक्राइनि कुनु लामा नुकजायान बागै तिनि बरंगना सारबा अमाइके रिजनल पार्टी खायावै बा नेशनल पार्टी खायना मुसुमान रे अकक थेगो सागा केबो खाना दे अब गणतांत्रिक देश डेमोक्रेटिक कंट्री बत कायसा डेमोक्रेटिक MLA हिसाब ताबो त्रिप्रा माथा रिजनल पार्टी नय तंगो खाना दे डेमोक्रेटिक कंट्री वो लुकुराइदा जे हायुंगो दंगो ताबो तो हायुंगो जत जागान लुकुराइदा नुइ दंगो ना आलादा बसंगतन खाना दियानि को जे कुनु बर भारत संविधान नि रायदा जे तंगमानि कन्स्टिट्यूशन जे तंगमानि खरकसा बरक ब कैसे संगठन खालायमानो खरकसा बरक ब पीसफुल असेंबली खालायमानो खरकसा बरक ब फ्रीडम ऑफ स्पीच दंगबिनि ओंगे ओ जागाबो तामो वानसुकै अकनो साका आबो बनन नरक मासुंनाय आनो सुंगांके आं बिन बखानि ककनो आं साइबिया बनन मासुंनाय आनिको आं बिनि इंगै आं कक साइबिया आबन बागै आं बर ताव खिनमिया जे ब रिजनल पार्टी खालायदि ताउचिन बरक बाक्सा कांग्रेस खालायदंगो बाक्सा CPIM खालायदंगो बाक्सा BJP खालायदंगो ओंगाय बरनो सुंताम सानायबा they have their own rights their political rights right to speech right to assemble right to form any organization democratically and continue the organization peacefully गो जागावा आनी आं बेहकले बनो साइमान नाय बिनि नरम सामानि कक्सि आं तो बबाय डाइरेक्टली कक सामान करी ओ सब्जेक्ट गावन बगे आं सावो बो जे सामानि बिनि जागाव बो बिनि ताहि बनो बिनि अधिकार दं कामो अब जों we are governed by the provisions of the Constitution of India not outside आबनि फातारया आबन बागै बो जदि आफै जदि वानसु तहकै his own decision, his own opinion, any opinion. अच्छा ते कैसा सुंग मुसु थानाय साल दबो तो जेहेतु हमने सुंग जखन तो NGO बा मथा नै कैसा ग्रेटर तिप्रालैंड वाट नावै जे संसे फैगा आफोरलाय गोरों जागा प्राय मासियाव 2 बार मीटिंग 3 बार मीटिंग ओमफ्राय गोरों जागा नाव तो कत सबा लामार अखलायो प्राय जे कुन जागा फननि नै एकदम तंको मास गेदरिंग खाले दं हायदबा ताबुले तामन बगे तिनि तिप्रा मथा र तामन बगे अमाइके खाइजले बो गना आइडले नो फ्रेंड नि माछम ताम आं सेंट्रल कमिटी बु करी कुनु कमिटी बु करी नों तो ताबु TSP नि अजमा थांगना आं TSP नि अजमा खो आं हिसाब साको TSP नि अजमा उन्या को आं ताबु उन्या को TSP नि फाउंडर प्रेसिडेंट TSP नि फाउंडर प्रेसिडेंट नंगमानि बागैनो ताबुक जे MDC तंगायरो TTIDC वो जत्तो MDC तिप्रा मथा हि तंखानो आनी सिग्नेचर अर्थात तिप्रालैंड स्टेट पार्टी नि
টিকেट बाइसे बर जत एमबीसी जे बुवाग्रा हिंजांनाय बबंजा ओके जामाय बर टीएसपी नि सेताव एमबीसी ताव पर्यंत बर टीएसपी एमबीसी एमएलए के तिप्रा मुथा पार्टी नि एमबीसी रो कंकाय तिप्रालैंड स्टेट पार्टी नि ईएम बाय एमडीसी रो यस ओके ताबो कां साना बर तिप्रा मुथा याता जान माने बर काबो दाइलो दुंजां माने तंबा ताई मनो आं ताव थैंक सामानि नं आबो खेल माखलायनाय आबो के तमो तिप्रालैंड स्टेट पार्टी बाय तिप्रा दी इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस नि बिनि जे कायसा एग्रीमेंट दं माने ओ एग्रीमेंट से बायजा खंकायबा बायया आवन सांगां तो बायो हिनमैया 2 तारिख मार्च 2024 खाय बायखाता कारण आरो एग्रीमेंट सुयाक नंगो तिप्रालैंड स्टेट नि डिमांड करियै कोनो संगठन कोनो ऑर्गेनाइजेशन बाय एग्रीमेंट मंगला एग्रीमेंट खायका माने न आं बाय जे एग्रीमेंट दं माने एग्रीमेंट बायखा तिप्रालैंड स्टेट पार्टी बाय एग्रीमेंट दं माने आं प्रेसिडेंट हिसाबै गो दङ टाइम आं सय खालायो तारमाने एग्रीमेंट बायखा एग्रीमेंट बाइक न सार नंताबो तिप्रा मथन याकारे टीएसपी खायने बुखादा आं टीएसपी खायने खाया आबो जरासे कक्साना आनि कखायावस ताम नैबा जे जागाव तिप्रालैंड न तुई से दिमान याकार खांके आं तिप्रालैंड हास्ते दिमान न तुयै आं नखरमानि आनि आं सेबु खरकसा आं सेबु याकार मानि गाबोनो करि खांखांके आंले बाहायक्लायै कक्साय दंनायबा आनि कायसान मोटो तिप्रासा रंनि बागै कायसा हास्ते एडीसी एलाका बाय गुरुङै तंजाक जे पारारो कारजाक दंगो अ पारारो गुरुङै तंजाक किन्तु फगुजुदि आबोनो तुयै कायसा हास्तें थं जों कायसा जाति चिनि जातिनिबो कायसा मथांजागै तंनानि बिनि हुजुंनान तंनाय जतनैनो आबोनो तुय साने वानसुंमानि ताबो ताइमोनो साबनि हामग्रायनिया हामग्राय तिनी जेटा हामग्रायनि नुनो नरक नुगो कायसा लामा जदि स्नामका आंगाकाय पीसनि लामा फानो 5 बोसोरनि बैसि आबो लास्टिं खालाया तेव साहायनो हाय माखलाय हामग्राय हिंगाकाय इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस हामग्राय हिंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस नन तिनी जदि आं कौनो क सरकारी भाबे नोंनि मानथाय हिसाबै 5 लाख मानखा ओ 5 लाख ती जदि नों जदि गाहामलाय सामुं दांमानाय कंटिन्यूशन खालायै नि जदि इनकाम खांकाय सस्टेनेबल खांकाय आबो हामग्राय फिया नों जदि आबो सस्टेनेबल यांकाय आरोनो चोइथांका हामग्राय इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस किन्तु तिनी स्टेट माने जे जाति कायसा थांगुइ दंनानि आबो ताबुक जाति एफर्ट आबो कंटिन्यूअस प्रोसेस फिया आबो मानै थांमानि उलो मान खांगाकाय तिनी जाति हिनै दंनाय तिनी सार्भाइवल नंनाय तिनी एक्जिस्टेंस दंनाय आबोनो आं कतर खायनो आबोनो बागै आं हामग्राय जे खायनाय वानसुंनाय अब कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस बा जेफ्रु खायना नांगो जेफ्रु तांना नांगो जतन आबोनो तां सर पैथाबो ताम के ताबो तो टीएसपी नों तो कैसे प्रेसिडेंट संजा टीएसपी नि प्रेसिडेंट आं टीएसपी नि फाउंडर प्रेसिडेंट तंगमानि से प्रेसिडेंट तंगमानि ता के ताबो तो टीएसपी न मतबति संजाय नतेलं थांमान दिगि दङ हेदे बाना सर टीएसपी ताबो दङ कारण जेहेतु एग्रीमेंट बायखा एग्रीमेंट बायखा आं टीएसपी जॉइंट लेयाको फॉर्मली जॉइंट लेयाको टीएसपी ताबो ऑलरेडी रिवाइव हुंजा बुसुक जरते टीएसपी ना हमजे लोकरा बुसुक जरते आशा तन निन थाङो टीएसपी ना लोकरा हमजागनानि कायसा कक नकाय टीएसपी तावबो बिनि आइडियोलॉजीनि बिनि नाहारमुंनि बर कनरिया आवश्यक कक ताई जतन कनरय थांका कारण बुवाग्रा हिंजागनाय पयलाखाय नो कम्प्रोमाइज डेटा दिप्रले नो कम्प्रोमाइज उलखाय कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन कन्स्टिट्यूशन 395 टा धारा दङ 395 टा धारा देसिन थान नांनाय नं स्पेसिफिक मा साननाय आबोनो लखाय तम कुछ ना कुछ माने मुंसा गबरखाय मुंसा को एग्रीमेंट खाबो आबोनो मुंसा ये कुछ ना कुछ गाव मुंसा बाय आं जेनाय माने आरो तिप्रासा रंनि
সার্ভাইভেল এন্ড এক্সিস্টেন্স নি যে কক বুসুলই যে বুসুলই কাইজাকনানি কক আরো কাইজাক Sar tabuk teh kesa lukurong kok sung ase tong kabang mana. lukurok ya norok sungdi boro lukurok sung tungnai Mana awa bom trutin awa sar. Tipra Motha judi sayang tong hakai. Tipra Motha ni mana kira Tipraland sanli yang tong hakai neng yakar ita mo Tipraland sanyang awa herok ni kase tong sar. না অরো কাছে কক দङ অরো মানে খরকসানি কক সে চলে দङ কেবনি কক নাই আবো ব সামানে ফাইনাল ব সুনো বিনি ইংগো সামান দङ যে Tipra Motha বানি পার্টি আংগে সামানে আবনো মাং নাই ব বুকুক বাই ফাতারো সাইফান মানো কিন্তু বিসিঙ্গ কক সাজাক দङ Tipra Motha বিনি পার্টি ব যে সামানে আবনো ফাইনাল ও জায়গাও tabuk je nini tai mono agreement tongmani je jaga Tipraland kri bo sabo land rights within bracket ko tai mono greater Tipraland sung tabu yakar yako are nung jodi yakar yang tam tai abo bracket tongba land right by Tipraland hasteni je dabi ek kok ya abo tai mono lukurok bujina nangnai ang theng sana nai mani 16 বছর অন্তর অন্তর 20 বছর অন্তর অন্তর nung ahai kleke ka hamnga nung abo nung buji lapri abo buji khanga kai nung teusan nung chengfiu nang nai tini ma buji nai tini buji wai nung teha chengfine nang nai na oro ungmia tawa heklen jung ma thang nai o bo nini kok bai bo bin party chalok ya bo sain tongo tam tongba party tini dino central executive committee hine khlajak tongo aro tai mono Vijay Rangkol party president hisabe asal party president election commission of India was the tomani abo to Vijay Rangkol ni bung ya bole aro tai khoroksani bung tongo lukurok naitu kari thom Tipra Motha party ni the president bokai hujak se asal president tamu hujak tini bo kaham khlai party class kuri kunu kuri tam goi ngong nai tai mano boro rok tabu kotor misi fene obhai klai chung mane jottono deviating jak ani ko khaisi regional party je tabuk joroti phaimani mane bode naharmong bini ideology khibi bai te kaisa lama rom thango abuni ba koise Tiprasa rok boroni manthai manya nung romoi tongna nangnai ekdom krak khlai iabo yakhaisini usungli ana অবহাইয়া যে ত্রিপুরানি সমস্যা সারা ভারতবর্ষনি বরক সিয়া ভাইয়া যতনো সিও ত্রিপুরা ও जों তামুখা যিনি লাইবুমা সিও যিনি হিস্ট্রি সিও जों হাইফান আর ক্রাকলাই বাসাই দং না আবো যদি তংয়া হগাই ফুঙ্গো সামানি সারিক সামানি টাইম ফুঙ্গো করি পরদিব করি আও বাইলে নন বুই কেবো তাই মানে কিসি ফানো নিনি ককনো sak nangya যেমন মাল বাতানো দিগা রকে কেরাকে খুতে কাইতন না হেতে না মানে বসা সইতন কা উরি ফন থানা বিয়াং ফন বেরে থানা আমাই আভাই নং দখা bini tai mono botam klai abo bini boje samani bini party abo bono ঠিক লাইনা tamplai ঠিক লাইনাই abo ano tasung আচ্ছা লাস্ট জরাব কমবা পাঠ্যক নিজে বুসকাংনি যে পলিটিক্যাল নতি lukurok no tam message tongni lukurok khasina nangnai mane lama koroi tonghakai tino lama korok khani sina nangnai 12 বছর উলো লামা করক খাইনি সিলাপ করি 13 বছর 20 বছর উলো লামা করক তিনি সাসালায়ো 75 বছর থাঙ্কা 75 বছর সেকাংনি সিমিনে जों খাসিনে নাংমানি जों খাসিয়েনে बागैनो जों मजागा सफायो abo sina nangnai tini sina nangnai je tai mono Tipra Motha party eba Tipra phano hinchidi aro boro greater Tipraland sambiya agreement sujak tongo boro agreement je o dabi rok maya sa porjonto kuno andolon loklaimiya abun bagai andolon ya tau thangnai 20 September kaisa ngongkha meeting kha tabuk November kaisa meeting ganong আভাই ক্লাইনো জরা পাই থাঙ্গান ওঙ্গাই এগ্রিমেন্ট যদি তাই মনো জ ইমপ্লিমেন্টেশন যদি নিয়াঙ্গাই অর তো মুংসা করেই হাইফানো এগ্রিমেন্ট
asu kotor mungsa Kwrwi Tipra sarang na mothangnan jat aphai kunu aro Kwrwi emne khai to kok khnatok economic development tai mono kok borok land rights history ngeba dunia no pai khabole tin borok ke mansu kintu asuk dunia pai mane bisinggo jotong le kok busli jeta mannan nangnai no Tipraland haste abo Kwrwi sar ngani next step Tipra Motha to garda Tipraland sanli ani sai dong tabo nang abono yakare nin TSP ni Tiphano Tipraland sana ni TSP sanai dong tabo sana ni sanai dong tabo jengkha ani Tipraland state party ya Tipraland state party se ang tabo Tipraland state party ni tai mono teusang kipil thangya ko ye phar jepur kipil thangmane ulonor tesa pai interview na pai apru tesa kok Ambai.